Assalamu alaikum. I, Mr. Mumtaz Hussain, say welcome to students of second year at Cambridge International Science College, Talagang in online classes. Gentlemen, we are reading our second chapter, the using of scientific method by Dale Burnett and Los Edwards. हम इसका पेज नंबर 6 सेगमेंट है हमारा मोर फूड एंड बेटर फूड. हमारे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें ये इन प्रोग्रेस था. मैं जहाँ से मैंने छोड़ा है लेक्चर वहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप साथ मिल जाइए. मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स और इन देयर ओन गार्डन्स. प्रीवियस लेक्चर में ये लाइन मैं कर चुका था, फिर याद दहानी के लिए कर रहा हूँ. मोस्ट ऑफ देयर फूड, यानी जो आज से पहले के लोग थे, आज से 100 साल पहले, 1 सदी पहले, 200 साल पहले, 2 सदियां पहले, या आज से इवन 50, 60, 100 साल पहले के जो लोग थे, कहते हैं वो मोस्ट ऑफ देयर फूड्स, उनकी जो खुराक की ज़्यादातर मिकदार थी वो कहाँ से वो पूरी करते थे. हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स, उन्हें अपने ही खेतों से वो हासिल करना पड़ती थी, और इन देयर ओन गार्डन, या अपने जो उनके किचन बागात थे उनसे वो हासिल करते थे. सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी obtained हासिल करना ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन्स, जैसा कि सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स, ताजा सब्जियां, since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, जैसा कि जो ताज़ा सब्जियां थी उनका हसूल सिर्फ उसी वक्त मुमकिन था, उसी वक्त हासिल की जा सकती थी जिस वक्त सब्जियां उगाने का मौसम होता था, ग्रोइंग सीजन. पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स वेदर, climates, climate, weather. People living in cold climates, वो लोग जो ठंडी आबो हवा वाले इलाकों में रहते थे, हैड नन ड्यूरिंग दी विंटर मंथ्स, सर्दियों के मौसम में उनके पास कुछ भी नहीं होता था. यानी सर्दियों के मौसम में खाने के लिए उनके पास ताजा सब्जियां जो हैं वो नहीं होती थी. थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, थ्रिफ्टी, THRIFTY, फ्रूजल, केयरफुल, बहुत ज्यादा किफायत शार. थ्रिफ्टी हाउसवाइफ प्रिजर्व्ड, प्रोटेक्ट, महफूज बनाना. प्रिजर्व देयर होम ग्राउंड वेजिटेबल्स, जो किफायत शार खवातीन थी वो अपने घर में उगाई गई सब्जियों को महफूज करती थी. कैसे? एंड फ्रूट्स बाय कैनिंग, वो अपने घर के जो उगाए गए फल थे, सब्जियां थी, उनको कैनिंग, डिब्बों में बंद करने के अमल को कहते हैं. CANN, प्रिजर्विंग. Of food or items of food by putting into tins. Canning, preserving of food or items of food by putting into tins or cans. Thrifty housewives preserved their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling,
اچار کو کہتے ہیں پریزرو ہی کے میننگز میں آتا ہے. کہتا ہے جو کفایت شعار اور سگڑ قسم کی خواتین تھیں وہ اپنے گھر میں اور اپنے جو باغات تھے ان میں اگائی گئی جو سبزی اور پھل تھے ان کو محفوظ بناتی تھی ڈبوں میں باندھ کر کے, ان کے اچار تیار کر کے, اور ڈرائنگ دیم فار یوز ڈیورنگ دی کولڈ ویدر, یا پھر انہیں خشک موسم کے لیے میں استعمال کرنے کے لیے انہیں خشک کر کے, سرد موسم میں استعمال کرنے کے لیے انہیں خشک کر کے رکھتی تھی. یہ ان کا اس دور کا جو ہے وہ اشیاء کو پریزرو کرنے کا, محفوظ بنانے کا طریقہ کار تھا. Meats were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough. آج بھی جو بزرگ خواتین ہیں گھروں میں وہ جو گوشت کا پریزرو کرنے کا طریقہ ہے نمک سے, آج بھی وہ اس پہ عمل پیرا ہیں, اگرچہ کہ آپ کے پاس جدید فیسلٹیز جو ہیں وہ سائنس نے آپ کو پرووائڈ کر دی ہیں چیپٹر کے حوالے سے جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن ان اسپائٹ آف دس اسٹل دس میتھڈ از آلسو ان پروگرس, ابھی تک چل رہا ہے. میٹس فار پریزرو, گوشت کیسے محفوظ بنائے جاتے تھے؟ میٹس فار پریزرو بائی سالٹنگ اینڈ ڈرائنگ, انہیں خشک کر کے اور نمک لگا کے ان کو محفوظ بنایا جاتا تھا فار فیوچر یوز, اور بائی فریزنگ وین دی ویدر واز کولڈ اینڈ آف, یا اگر موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا تو اس میں اسے فریز بھی کیا جا سکتا تھا, منجمد بھی کیا جا سکتا تھا, جمع کر کے اس کو محفوظ بنایا جا سکتا تھا. سی فوڈز were generally available only along the coast, coast beach, ساحل. کہتے ہیں جو سمندری کھانے تھے وہ صرف ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہی دستیاب تھے, میسر تھے, موجود تھے, جن میں فش اینڈ کولڈ فش, مچھلی, جھینگا مچھلی, could be eaten soon after they were caught. کہتا ہے انہیں صرف ان کے پکڑے جانے کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا تھا, کھایا جا سکتا تھا, ان کو لمبے عرصے کے لیے اسٹور جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تھا. Regardless of where people live today, regardless, قطع نظر اس بات کے, irrespective, regardless, is irrespective, قطع نظر اس بات کے of where people live today, کہ آج لوگ کہاں رہتے ہیں. They can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year. کہتے ہیں قطع نظر اس بات کے کہ آج لوگ اپنی زندگی کہاں بسر کر رہے ہیں, وہ throughout the year, throughout the سال, whole the year, وہ پورا سال کیا کرتے ہیں. They can obtain some fresh fruits, meats and vegetables. وہ تازہ سبزیاں, پھل اور گوشت پورا سال کہتا ہے حاصل کر سکتے ہیں. بائی دی کوئک فریز میتھڈ, کہتے ہیں جو اشیاء کو جما کر فریز کر کے, کہتے ہیں جو ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے بائی دی کوئک فریز میتھڈ, یعنی وہ طریقہ جس سے اشیاء جب جو ہے وہ جم جاتی ہیں. ویجیٹیبلس, فروٹس, سی فوڈز اینڈ میٹس آف ویریس کائنڈز کین بی پریزروڈ. کہتے ہیں وہ طریقہ کار کہ جس سے چیزیں جل جو ہے وہ جم جاتی ہیں, منجمد جاتی ہیں. ویجیٹیبلس, سبزیاں, فروٹس, پھل, سی فوڈ, سمندری کھانے, اینڈ میٹس آف ویریس کائنڈز, اور انواع و اقسام قسم کے جو میٹس ہیں, گوشت ہیں. they can be preserved, کہتے ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. so that they are both nutritious and enjoyable, تاکہ ان میں دونوں جو کوالٹیز ہیں, خصوصیات ہیں, وہ برقرار رہیں. ان میں جو نیوٹریشیس بھی ہوں, وہ ہیلدی بھی ہوں, ہیلتھ فل بھی ہوں, ہولسم بھی ہوں, نیوٹریشیس اینڈ انجوائبل, اور قابل لطف بھی ہوں. تو نیوٹریشیس, ہیلتھ فل, ہیلدی, ہولسم, WHOLESOM, nutritious, wholesome, healthy, modern methods of selecting, انتخاب کرنا, چناؤ کرنا. modern methods of selecting
जदीद कहते हैं जो अशिया के इंतखाब का तरीका कार है, ग्रेडिंग उनकी दर्जाबंदी है, क्लासेस क्लासिफिकेशन करना, एंड प्रोसेसिंग फूड्स और मुख्तलिफ किस्म के खानों को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, महफूज बनाना है फॉर फ्यूचर यूज, हैव रिमूव द रिस्क ऑफ और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम केन्ड फूड। कहता है इस अमल ने जो डिब्बों में बंद खाना है उसमें कहते हैं जो जहर का एक अमल है, कहते हैं उसको रिमूव कर दिया है, खत्म कर दिया, यानी आपका खाना जो है अब आप उन्हें प्रिजर्व करके फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और आफ्टर लॉन्ग टाइम यू कैन यूज इट विदाउट एनी हेसिटेशन। उसमें किसी भी किस्म की जो दैट नॉट बिकम्स अनपोल्यूटेड, वो कभी भी जो है वो गंदा नहीं होता, जाया नहीं होता। हैव रिमूव द रिस्क ऑफ डेंजर, रिस्क डेंजर को कहते हैं, खतरे कहते हैं, रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम कैन्ड फूड, डिहाइड्रेशन, ये जो सब्जियात से फलों से जो पानी खुश्क करने का अमल है उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन, और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स, या इस किस्म के जो खाने हैं कहते हैं उनसे जो पानी की तादाद है उसको कहते हैं निकाल के इनको में खाने के काबिल जो है वो बनाया जा सकता है, जैसा कि मिल्क, जैसे कि मिल्क को जो है वो लॉन्ग टर्म अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसको खुश्क कर लेते हैं। पोटैटोस एंड एप्पल्स हैज प्रूव्ड ए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, और कहते हैं ये अमली तौर पे जो सब्जियां हैं, खुराक हैं, कहते हैं उनका अमली तौर पे एक जो है महफूज करने का एक तरीका जो है वो साबित हो चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइफ्स चेंज्ड। कहते हैं हमारी जो खाने पीने की आदत है, आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट ओनली, कहते हैं सिर्फ हमारी जिंदगी में वही चीजें नहीं हैं कि जिन्होंने हमारी जो जिंदगी हैं उनको तब्दील कर दिया है, यानी खाने पीने के हमारे जो रुझानात रवी हैं सिर्फ वो ही नहीं है जिन्होंने हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दिया, उन्हें तब्दील लाई है बाय द यूज ऑफ साइंस, साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से। बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेस एंड मटेरियल इन आवर सराउंडिंग्स एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम। बिकॉज अब क्या है, बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस टू लर्न, हमने साइंस को इस्तेमाल किया ये बात सीखने के लिए, मोर पहले से ज्यादा, अबाउट द प्रोसेस एंड मटेरियल, उस मरहले में कार्रवाई में अशिया के जो मुख्तलिफ किस्म का सामान है उनको प्रिजर्व करने का जो एक मरहला है उसमें, इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे इर्द गिर्द, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम, और फिर जो चीज़ों को प्रिजर्व करने का तरीकाकार है, कहते हैं उसके ज़रिए हमने ये सारी चीज़ें जो है, चीज़ों को प्रिजर्व करने का अमल जो है, हमारे इर्द गिर्द चीज़ों जो है उनको किस तरीके से हमने खाने पीने की अशिया को प्रिजर्व करना है, उनको महफूज बनाना, कहते हैं ये साइंसी तरीकाकार के अमल से ही मुमकिन हुआ है। We have been able to improve our ways of building houses. साइंसी तरीकाकार की बदौलत ही हम इस काबिल हुए कि हम अपने जो घरों को तामीरात का जो मरहला है कहते हैं उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट लाए, उसमें तरक्की लाई। और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा जो मवासलाती निज़ाम है जिसमें आज के दौर में आपका ये मोबाइल है और ये नेट है और ये सारी चीज़ें ये कम्युनिकेशन में आता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए रस्ल वसाइल जिसमें रेलगाड़ी है, गाड़ी हैं, बसें हैं, कारें हैं, सब कुछ ये सारे हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसको ज़राए रस्ल वसाइल कहा जाता है। एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लीजर टाइम, यहाँ तक कि साइंस की जो तरीकाकार है, साइंसी तरीकाकार है, उसने हमें यह भी बता दिया है कि हाउ कैन वी यूटिलाइज आवर लेयर और एक्स्ट्रा टाइम और स्पेयर टाइम, कि किस तरीके से हम अपना एक्स्ट्रा फालतू जो वक्त है वो गुजार सकते हैं। साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल ने हमें ये बात भी बड़ी वज़ाहत से बता दी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी इसी चैप्टर में वो है बेटर एटीट्यूड। एटीट्यूड कहते हैं रवैये को, बिहेवियर को। बिहेवियर, रवैया। बाई एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम। कहते हैं एक जो रवैया है उससे मुराद हम क्या लेते हैं, वी मीन हमारा मतलब क्या है, द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया, वो अंदाज जिससे हम किसी आइडिया ख्याल पे सोचते हैं
اور سم ایونٹ یا کسی واقعے کے بارے میں خیال کرتے ہیں. If a person believes that wearing some kind of charm, C-H-A-R, charm, یہ چارم دلکش نہیں ہے, ایملیٹ, یہ تویز دھاگے کو کہتے ہیں. تویز دھاگے کا جو عمل ہے, it is known as amulet or charm. If a person believes, رویے میں کیسی تبدیلی آئی ہے؟ کہتا ہے اگر ایک آدمی اس بات پہ یقین رکھتا ہے that wearing some kind of charm, کہ کسی قسم کا تعویذ دھاگا پہننے کا جو عمل ہے, that will prevent him from having bad luck, کہتا ہے وہ اسے بری قسمت سے یا منحوس قسمت سے جو ہے وہ بچا لے گا. اگر ایک آدمی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے جسم پہ کوئی تعویذ دھاگا جو ہے وہ پہن کے, اور پھر اس کا بیلیو کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر میں پہنے رکھوں گا تو مجھ پہ بدبختی جو ہے وہ نہیں آئے گی, مجھے کسی قسم کی جو برے جو حالات ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو کہتا ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے, تو ہی ول ویئر, تو چونکہ اس کا اس بات پہ یقین ہے لہذا وہ اسے پہنے گا. اینڈ ول فیل انکمفرٹیبل وداؤٹ اٹ, انکمفرٹ, ریسٹلیس, بے چین محسوس کرے گا. اگر اس نے کہیں وہ کسی ایکٹیویٹی میں وہ اتار دیا ہے اپنا جو تعویذ دھاگا اس کو کسی پیر صاحب نے دیا اور پہنا ہوا ہے, تو یقیناً جب وہ اس کے جسم پہ نہیں ہوگا تو وہ اس سے بڑی بے چینی, بیزاری محسوس کرے گا. فیلنگس وچ انوالو فیئرس, کہتے ہیں وہ فیلنگس وچ انوالو فیئر, کہتے ہیں وہ احساسات, فیلنگس وہ احساسات which involve fears, کہ جن کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے جو خوف و ہراس کی صورتحال ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, such as this are called superstitions. تو کہتا ہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں superstition, توہمات, baseless ideas, fears, ٹھیک ہے جی, superstitions. بیس لیس آئیڈیاز, ایسے تصورات, خیالات کہ جن کا they have no solid foundation. فار ایگزامپل یہ آج کوا جو ہے وہ دیوار پہ آ کے بول گیا ہے تو آج کوئی مہمان آ جائے گا, اب it has no solid foundation, it is just an idea. تو یہ کیا ہے؟ یہ superstitions ہیں. فیلنگز وچ انوالو فیئرس, کہتے ہیں ایسے احساسات جن میں اس قسم کا خوف کا عمل جو ہے وہ ملوث ہو, انوالو ہو, موجود ہو, such as this are called superstitions. تو کہتے ہیں انہیں ہم ایسے خیالات کہتے ہیں کہ جن کی کوئی بیس نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے. superstitious people, superstitious, credulous, وہ لوگ جو توہمات پہ, بیس لیس جو آئیڈیاز ہیں جن پہ یقین رکھتے ہیں. Superstitious people believe, جو توہم پرست لوگ ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں in signs of good or bad luck. وہ جو اچھی قسمت اور بری قسمت کی جو سائن ہیں, علامات ہیں, ان پہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, جیسے میں نے کوے کی مثال دی ہے, تو اس پہ یقین رکھتے ہیں. And their lives are greatly influenced by such signs. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس قسم کے جو سائنز ہیں, علامات ہیں, ان علامات کا ان کی زندگیوں پر بڑا گہرا اثر بھی ہے. کلیئر ہے جی؟ نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں. سپرسٹیشیس بلیفز آر بینگ اوورکم کنٹرول کر. سپرسٹیشیس بلیفز, توہم پرستانہ جو عقائد ہیں, دے آر بینگ اوورکم بائی یوزنگ دس سائنٹیفک میتھڈ. کہتے ہیں سائنسی طریقہ کار کو استعمال میں لا کر ان کو قابو کیا جا رہا ہے, ان پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. ٹو ڈیمانسٹریٹ, یہ بتا کر, عملی طور پہ کسی چیز کا مظاہرہ کر, یہ بتا کر that there is no sound basis for them, کہ بھائی دیکھو ان جو خیالات ہیں, تصورات ہیں, ان کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے. they are baseless, کوئی وجود نہیں ہے ان کا. few people today believe that diseases are caused by evil spirits. آج بھی کچھ لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں
कि बीमारियां जो ईवल बुरी जो स्पिरिट्स हैं, रुई हैं, बदरुई हैं, वो बीमारी का सबब बनती हैं। ये आज भी लोग कुछ यकीन करते हैं। दो, एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस स्टिल दे आर इन प्रैक्टिस, अभी तक वो काम कर रहे हैं। दो, अगरचे एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोपी जिसे आप कहते हैं, इल्म नजुम, एंड फॉर्चून टेलिंग, और ये आप जाते हैं सड़क के किनारे बुला देते हैं आपको, जी आइए देखें, ये देखो तो आपकी किस्मत निकाल रहा है तोता, ये फॉल निकाले, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्चून टेलिंग, किस्मत बताने वाले। दो, एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, अगरचे कि इल्म नजुम और किस्मत बताने वाले जो ज्योतिषी हैं उनका इल्म अभी तक जो है वो स्टिल प्रैक्टिस्ड, अभी तक अमली तौर पे जो है उसका निफाज है, अभी तक वो किया जा रहा है। They do not influence the lives of as many people as they once did. लेकिन अब साइंसी तरीक़ेकार की बदौलत कहते हैं इनका असर उस तरीके से नहीं है जैसे किसी जमाने में हुआ करता था, यानी पुराने दौर। It has been learned, ये बात भी पता चली है, ये बात भी पता चली है, it has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people, कि लोगों के साथ जो भी होने वाला मामला है उसके पीछे एक माकूल वजह होती है। एज ए रिजल्ट, नतीजे के तौर पर मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर 13। ये पुराने चूंकि हमारा मुआशरा हिंदुओं के साथ रहा है तो उनके चूंकि हमारे पर असरात हैं कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट देती है काली, तो वो कहते हैं कि जी आज जो है वो आपका काम नहीं बनेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपके हाथ से शीशा जो है वो आईना गिर के टूट जाता है तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तोहमात जो है वो कायम की गई थी। 13 का जो फिगर था इसको जो है वो मनहूस करार दिया जाता था कि जी ये भी ठीक नहीं है। तो कहता है ये इस किस्म की चीजें हैं। इवन आजकल के जो लोग हैं, एज गुड नेचर रीजन फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस टू पीपल, एज ए रिजल्ट नतीजा क्या निकला है? मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर, यानी साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल की बदौलत आज का जो हमारा लोग जो नस्ल है, आज के जो हमारे लोग हैं, कहते हैं नतीजे के तौर पर मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर, अब वो काली बिल्ली को आने से भी खौफजदा नहीं है, अब वो जो टूटा हुआ आईना है उससे भी खौफजदा नहीं है। एंड नंबर 13, और अब नंबर 13 की भी कहते हैं उन्हें परवाह नहीं है। इन सारी चीज़ों को कहते हैं वो अब बेसलेस चीज़ें तस्वर करते हुए इनको इग्नोर कर देते हैं और अपना जो फर्दर आगे बढ़ने का अमल है उसे जारी रखते हैं। हमारा थोड़ा सा ये चैप्टर बाकी है जी, इंशाल्लाह फिर इसको कोशिश करेंगे कि अगले चैप्टर उसमें लेक्चर में शामिल कर लें, साथ इसके जो वर्ड्स एक्सप्लेन है वो भी हो जाएंगे, और उसके बाद अगर वक्त इजाज़त दी फिर इंशाल्लाह इसके साथ जो आंसर क्वेश्चंस हैं उनका अमल भी करेंगे। तो तब तक के लिए जी इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लेक्चर्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अपने जो सिनोनिम्स हैं, अपने जो अल्फाज मीनिंग्स हैं, ट्रांसलेशन है, ठीक है, उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। तो मेरी आपसे फिर भी ये रिक्वेस्ट है कि उनको अच्छी तरीके से तैयार करें ताकि जब आप आएँ तो आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अगले लेक्चर के लिए जी तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।